वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपण को स्वागत। आज बड़ खबर आसतु आज खबर पर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, ओडिशा विधानसभा राज्यसभा भोट तालीम अनुष्ठित। मार्च 16 तारिख में होगा राज्यसभा निर्वाचन पूर्व समस्त प्रमुख दलर विधायक माने भुवनेश्वर विधानसभा सम्मेलन कक्ष एक भोट तालीम अधिवेशन में जोग देते। निर्वाचन कमिशन एवं विधानसभा सचिवालय विधायक मानू भोट प्रक्रिया सहित परिचित करने मक पोल अभ्यास करते। बीजेपी, बीजेडी, कांग्रेस एवं सीपीआईएम रो सदस्य माने तालीम रे अंशग्रहण करथिले। अधिवेशन पर राजनैतिक आदान प्रदान तीव्र होइतिला। विरोधी दल नेता एवं बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक अभियोग करथिले जे बीजेपी तार तीन प्रार्थी भोट सुरक्षित करने घोड़ा बेपार रे लिप्त अच्छी। से कहते जे एहिपरि अभ्यास गणतांत्रिक मूल्यबोध को दुर्बल करे एवं राजनैतिक अवहेला सहित समान। परवर्ती खबर, आत्मसमर्पण को मना कले माओनेत्री रंजिता। माओनेत्री रंजिता आत्मसमर्पण करने को मना करी एक प्रेस नोट जारी कर चेतावनी देते से सशस्त्र संघर्ष जारी रखिए। से जोर दे कहते जे साथी मानक द्वारा दिया बलिदान व्यर्थ जीवन एवं आपस सरकारी प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करछंती। एमएडीसी विभाग सचिव रजिता कहते जे संगठन केबे भांगी जीव नाही एवं संघर्ष केबे परित्याग करा जीव नाही। जो माने सेमानंकर आंदोलन को बाधा देवाकू चेष्टा करती सेमानक विरुद्ध हिंसार चेतावनी देछंती एवं आत्मसमर्पण करिथिबा कैडर मानक कापुरुष बोली वर्णना करछंती। माओ नेतांकर मुख्य स्रोत रे जोग देवा पई सरकार मार्च 31 तारिख को समय सीमा भाव में धार्य करुथिबा बेले तांकर एही बयान आसीछि। परवर्ती खबर, बंशीधर एवं इला पंडा फाउंडेशन संभवी पुरस्कार 2026 रे ओडिशार चेंज मेकर मानन को पालन करे। बंशीधर एवं इला पंडा फाउंडेशन शनिवार दिन संभवी पुरस्कार 2026 प्रदान करिछि, जेउथिरे ओडिशार सामाजिक विकास रे उल्लेखनीय अवदान पाई व्यक्ति एवं संगठन को सम्मानित कर दैछि। बरगड़र डॉक्टर सस्मिता बेहर को हस्ततंत्र क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान एवं पारंपरिक बुणाकर मान को समसामयिक बजार सहित खाप खुआइबारे साहाय्य करिबा पाई जूरी संभवी पुरस्कार सहित 1 लाख टंका नगद पुरस्कार मिली। परवर्ती खबर, साइबर ठकई ऑपरेशन साइबर कवच अधीन 500 रु अधिक गिरफ। ओडिशा डीजीपी सूचना। साइबर ठकई विरोध में एक बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करी ओडिशा पुलिस महानिर्देशक वाईबी खुरानिया शनिवार साइबर ठक मानू एक कड़ा चेतावनी दे कहते जे ऑनलाइन ठकई पाई नकली अकाउंट खोलुथिबा लोकों को गिरफ्त करा जिवो। साइबर अपराध को रोकिबा एवं ठक मानक द्वारा व्यवहृत म्यूल बैंक अकाउंट परिचालना करुथिबा व्यक्ति मानन को चिन्हट करिया पाई राज्यव्यापी एक अभियान अंश भाव में एही चेतावनी दिया जाइछि। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर बीजेपी गुरुत्वपूर्ण बैठक एसआईआर एवं राज्यसभा निर्वाचन उपर ध्यान। शनिवार दिन भुवनेश्वर स्थित भारतीय जनता पार्टी रो राज्य मुख्यालय रे प्रमुख सांगठनिक एवं राजनीतिक प्रसंग उपर आलोचना पाई एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइतिला। एही बैठक एसआईआर उपर आलोचना सहित आरंभ होइछि एवं परे आगामी राज्यसभा निर्वाचन पाई प्रस्तुति उपर ध्यान दिया जिवो। रिपोर्ट अनुसार बैठक में ओडिशा बीजेपी सभापति मनमोहन सामल, मुख्यमंत्री मोहन माझींकर समेत वरिष्ठ नेता माने उपस्थित थिले। उभय उपमुख्यमंत्री सहित मंत्री, सांसद, विधायक एवं विधानसभा निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करथिबा समस्त दलीय प्रार्थी मध्य अधिवेशन में जोग देथिले। यह सहित दलर राज्य पदाधिकारी एवं जिला सभापति माने मध्य बैठक में जोग देथिले। परवर्ती खबर, मध्यप्राच्य युद्ध पर एलपीजी संकट बढ़ुची माटीचुली बेपार। मध्यप्राच्य युद्ध प्रभाव में साधारण खाउटी नहीं नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउचंती। एलपीजी सिलिंडर सहजरे न मिलवा कारण
ଲୋକଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲାଣି। କାହାର ସପ୍ତାହେ ହେବ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହାର ବୁକିଂ କରିବା ପରେ ବି ମିଳୁନି LPG ସିଲିଣ୍ଡର। ଫଳରେ ସହରର ଲୋକେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁନି, ତେଣୁ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜମୁଛି ମାଟି ଚୁଲି ବେପାର। ଲୋକେ ଘରକୁ ମାଟି, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ କୋଇଲା ଚୁଲି ବୋହି ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ସୂଚନା। ଜଣେ ମା ତାଙ୍କର ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ବିବାହିତ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦାୟର କରିଥିବା ହବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାପା, ମା କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାମନଗରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦିଓ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 31ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ଅଭାବ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରୁଛି। ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 2676ଟି ନଳକୂପ ଏବଂ 60ରୁ ଅଧିକ ସୌରଚାଳିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରିରେ କଣ୍ଟେନରରୁ 81ଟି ଗାଈ ଉଦ୍ଧାର। ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଚମ୍ପାଖରୀ ଚେକପୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକକୁ ଅଟକାଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା 81ଟି ଗାଈଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସକାଳ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଏକ ସୂଚନା ପାଇ ଆଇଆଇସି ରିଗାନ କିଣ୍ଡୋଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇ ଭିତରେ ପଶୁପଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଟକା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଚୋରାଚାଲାଣ ପଛରେ ଥିବା ରୁଟ୍ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026-27 ପାଇଁ 762.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର MSME କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି। ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଆଜି 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ MSME ବିଭାଗ ପାଇଁ 762.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପାରିତ କରିଛି। ଏହି ଆବଣ୍ଟନ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଉଥିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଗତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ବିଦେଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଭିସା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଫସି ରହୁଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ 1 ମାସର ଭିସା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦୁବାଇର ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଶୀଘ୍ର ମିଆଦ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଭିସା ଏବଂ ଇ-ଭିସା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ FRRO ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଫେବୃଆରୀ 28 ପରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
କୋଲକାତାରେ 18,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଡ଼କ, ରେଳ ଓ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତାରେ ପ୍ରାୟ 18,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହୁବିଧ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାସ୍ତା, ରେଳ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ନୂତନ ଗତି ଦେବ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଖଡ଼ଗପୁର ମୋରଗ୍ରାମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଦୁବରାଜପୁର ବାଇପାସ୍ ଏବଂ କଂସାବତୀ ଏବଂ ଶିଳାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ ନୂତନ ସେତୁ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ପାଣ୍ଠି ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନକୁ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ଗ୍ରାମୀଣ ନଳ ଜଳ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ପାଇବା ପାଇଁ 4ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ JMM 2.0ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 28,000 ଚା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଭୂମି ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଇନ୍ଧନ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଗୌହାଟୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ସରକାର ଭାରତର ଏହିପରି ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ନିଜର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ସେ ଆସାମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରାୟ 1,94,800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ 9.3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପରିସରରେ ବାସଗୃହ କିମ୍ବା ଶ୍ରମ ଲାଇନରେ ଚା ବଗିଚା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିକାର ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଦେଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 28,241 ପରିବାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3ଟି ପରିବାରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପର୍ପଲ୍ ଫେଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, ସଫଳତା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ପଲ୍ ଫେଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, NMDC ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 50 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ହୋଇଛି। NMDC ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 50 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ହୋଇଛି, ଯାହା 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଯୋଡ଼ିଲା। ଅସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ବାହକ ଇଣ୍ଡିଗୋ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରୁ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ଇନ୍ଧନ ଚାର୍ଜ ପ୍ରଚଳନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
एनडीए सहित मेंट को अस्वीकार कला टीवीके। अभिनेता विजय नेतृत्व में तामिलगा भेट्री काझागम बा टीवीके तमिलनाडु रे एआईएडीएमके नेतृत्वाधीन एनडीए जोगदेबारे कौन संभावना को अस्वीकार कर दल एक निर्वाचन चुक्तिर रिपोर्ट को केवल कल्पना जल्पना बोली खारज कर। परवर्ती खबर जलवायु कर्मी सोनम वांगचुक जोधपुर जेलरू मुक्त। केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव तांकर अटक को प्रत्याहार करने को निष्पत्ति नेबा परे शनिवार दिन जलवायु कर्मी सोनम वांगचुक जोधपुर केंद्रीय कारागार मुक्त कर। परवर्ती खबर लेफ्टिनेंट जनरल अवसरप्राप्त सैयद अट्टा हसैन बिहार राज्यपाल भाव में शपथ ग्रहण कले। शनिवार दिन पाटनार लोकभवन में आयोजित एक उत्सव में लेफ्टिनेंट जनरल अवसरप्राप्त सैयद अट्टा हसैन बिहार 43तम राज्यपाल भाव में शपथ ग्रहण कर। वरिष्ठ राजनैतिक नेता एवं राज्य अधिकारी उपस्थित एक आनुष्ठानिक कार्यक्रम में पाटना हाईकोर्टर मुख्य विचारपति पद एवं गोपनीयतार शपथ पाठ कराइथिले। परवर्ती खबर जातीय दिवस रे अंश ग्रहण करिबा परे भारतीय नौसेना जहाज त्रिकांड मॉरिशस रे बंदर कल समाप्त करिछि। 58तम मॉरिशस जातीय दिवस पालन रे अंश ग्रहण करिया परे मार्च 13 तारिख रे पोर्ट लुइस रे यार बंदर कार्यक्रम समाप्त करथिला। आईएनएस त्रिकांडा भारतीय युद्ध जहाज मार्च 12 तारिख रे चैम्प डी मार्च रे जातीय दिवस परेड रे एक मार्चिंग कंटिजेंट नौसेना बैंड एक अभिन्न हेलिकॉप्टर सहित अंशग्रहण करथिला जहा द्वीप राष्ट्रर जातीय उत्सव रे भारतीय नौसेना अंशग्रहण दीर्घस्थायी परंपरा को जारी रखिथिला। परवर्ती खबर उत्तर कोरिया जापान सहर आड़कू संदिग्ध बालिस्टिक क्षेपणास्त्र निक्षेप करिछि। दक्षिण कोरियार जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अनुजाई उत्तर कोरिया शनिवार जापान सागर आड़कू एक संदिग्ध बालिस्टिक क्षेपणास्त्र निक्षेप करिछि। विश्व संघर्ष सुरक्षा चिंता को प्राधान्य विस्तार करुथिबारु एही प्रक्षेपण आंचलिक उत्तेजना को तीव्र करिछि। परवर्ती खबर जदि जहाज चलाचल पथ अवरोध रहे तेबे ईरान खार्ग द्वीप तैल नेटवर्क को आक्रमण करने को ट्रंप धमक देइछन्ति। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान खार्ग द्वीप हब्र तैल भित्तिभूमि उपर आक्रमण करने को धमक देइछन्ति जदि तेहरान हरमुज प्रणाली रे जहाज उपरे आक्रमण बंद न करे। आसंतु खेल खबर उपर नजर पकाइबा। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 घोषणा करिछि। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 मार्च 15 रे नुआ दिल्ली रे अनुष्ठित हेबो जेउथिरे भारतीय क्रिकेटर अनेक महान खेलाड़ी सम्मानित करा जिवो। एही समारोह रे समस्त 5टी आईसीसी ट्रॉफी विजेता भारतीय दल को संबर्धित करा जिवो जहाँ यही कार्यक्रम को भारतर क्रिकेट ऐतिह्यर एक ऐतिहासिक उत्सव करिवो। भारतर ओडीआई एवं टेस्ट अधिनायक शुभमन गिल द्वितीय थर पाई श्रेष्ठ अंतर्जातीय क्रिकेटर पुरुष पाई पल्ली उमरगिरगर पुरस्कार पाइबे जेतेबेले स्मृति मंडना को तांकर क्यारियर रे पंचम थर पाई महिला वर्ग रे पुरस्कृत करा जिवो। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 रे रोजर बिन्नी राहुल द्रविड़ मिताली राज को जीवनव्यापी साधना पुरस्कार रे सम्मानित करिवो। वार्षिक समारोह अंतर्जातीय घरोई एवं बयस गोष्ठी क्रिकेट रे असाधारण प्रदर्शन एवं स्थायी अवदान को स्वीकृति प्रदान करे एवं सही व्यक्ति मान को सम्मानित करे जो माने कार्य देश रे खेलर अभिवृद्धि एवं प्रतिष्ठा को आकार देइछि। बोर्ड पक्षर जारी एक विज्ञप्ति अनुसार चलित वर्षर समारोह में रोजर बिन्नी राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट प्रति उल्लेखनीय सेवा को स्वीकृति देउथिबा
ପିସିସିଆଇର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ କର୍ଣ୍ଣେଲ CK ନାଇଡୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭାରତରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମିତାଲି ରାଜଙ୍କୁ BCCIର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି। BSE ସେନ୍ସେକ୍ସ 13 ତାରିଖରେ 74,563.92ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ନିଫ୍ଟି 50 ସେହିପରି 23,151.10ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।